Bismillahirrahmanirrahim. Wa anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli minal laili salasa asyrata rak'atan yudir min dhalika bi khamsin la yajlisu fi syai'in illa fi akhirih. Wa anha lan kajrita saking ibunda Aisyah radhiyallahu anha Allah subhanahu anha ing ibunda Aisyah. Qalat matur sapa ibunda Aisyah, kana ono sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salamu kepada rahmatan Allah sapa Allah alaihi ing atase Rasulullah wassalamu lan rahmat keselamatan iku yusolli salat sapa Rasulullah minal laili ing dalem salasa asyrota lawan 13 rakaatan apane rakaate yutiru gawe witir sapa Rasulullah min dalika saking mengkono-mengkono salasa asyrota rakaatan bi khamsin kelawan 5 rakaat layat lisu kang ora dinarak sapa Rasulullah fi syai'in ing dalem suwi-wiwine khamsin illa fi akhiriha sapa ing dalem akhire khamsin. Hadis dari ibunda Aisyah radhiyallahu anha yang menjelaskan tentang sholatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di malam hari. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat di malam hari ini selain sholat isya itu sebanyak 13 rakaat. Pada hadis sebelumnya dijelaskan bahwa sholat yang 13 rakaat tersebut itu yang 2 rakaat sholat fajar. Hadis di sini menjelaskan lebih detail lagi atau lebih terperinci lagi tentang sholat witir yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dari pernyataan hadis ini itu jelas witir mengendalikan khamsin. Jadi Nabi Muhammad SAW itu sholat witir sebanyak 5 rakaat. Kemudian dari sholat witir tersebut itu layak jenis sufi syai'in illa fi akhirih. Kemudian penjelasannya lagi itu layak jenis sufi. Di Rasulullah itu tidak pernah duduk tahiyat akhir kecuali di rakaat yang terakhir. Di sholat 5 rakaat itu langsung dikerjakan sekaligus. Tidak ada duduk kecuali di rakaat yang terakhir, diri terus itu secara yang tersirat. Wa anha radhiyallahu anha qalat min kullil laili qad awtara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fantaha bidruhu ila sahar muttafaqun alaihi. Wa anha lan cerita saking ibunda Aisyah radhiyallahu anha Allah subhanahu anha ing ibunda Aisyah qalat matur sapa ibunda Aisyah rupane ature minggu laili qad awtara minggu laili iku tetep ing dalem saben-saben apa qad awtara teman-teman witir sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salam kepada rahmatan Allah sapa Allah alaihi ing atas Rasulullah assalamualaikum warahmatullahi. Fangtaha mongko tutup apa autar fangtaha mongko tutup witruhu apa witre Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila sahari tumeka maring waktu sahur.
Muttafaqun kang sepakat sapa Imam Bukhari Muslim alaihi ing atase hadis. Dari Bunda Aisyah lagi menyatakan bahwa setiap malam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sholat witir. Nah, sholat witirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sampai sahur. Di sini riwayat dari Imam Bukhari Muslim. Wa Abdillah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Abdullah la takun mithla fulanin kana yaqumu minal laili fataraka qiyaman nahari muttafaqun alaihi. Wa Abdillah bin Amr lan kacerita saking Abdullah bin Amr ibn al-As putra lanang al-As utawi Amr iku putra lanange As. Dia muga-muga ngrinani Allah sapa Allah anhuma ing kaone Abdullah lan Amr bin As. Ola matu sapa Abdullah qala sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salam muga paring rahmat Allah sapa Allah alaihi ing atas Rasulullah wassalamu lan rahmat selamat. Rupane dawuh ya Abdullah ya Abdullah kawulane Allah la takun ojo pisan-pisan ono sapa sira mislah fulanin iku upamane fulan kana kang ono apa fulan yakumu iku jumeneng sapa fulan minal laili ing dalem wengi utawa yakumu kang salat sapa fulan minal laili ing dalem wengi fataro mongko ninggal sapa fulan ya menahari ing salat rina. Muttafaqun kang sepakat sapa Imam Bukhari Muslim alaihi ing atas hadis. Hadis dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu yang berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang inti sabdanya itu melarang kepada seseorang yang hanya mementingkan sholat malam, tetapi di siang harinya tidak pernah melakukan sholat. Inilah takun mifafulanin karena yakum minal laili fataroka qiyaman hari. Jadi ada orang yang saking memuliakannya sholat malam, sholatnya hanya malam hari saja, tapi siang harinya tidak pernah sholat sama sekali. Yang dimaksud sholat di sini itu sholat sunnahnya. Kalau sholat fardunya jelas kan. Jadi siang hari itu nggak pernah sholat sunnah. Misalkan lupa ya nggak pernah, sebelum duhur nggak pernah, sesudah duhur nggak pernah, sebelum asar nggak pernah. Sholatnya cuma duhur saja, kalau asar ya asar saja. Tapi kalau malam hari selalu sholat sunnah. Itu tidak boleh, itu kurang baik. Ya, harus ada keseimbangan. Wan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam autiru ya ahlul Qur'an fa inna Allah yuhibbul muttaqin rawahu al-Khamsatu wa sahahahu Ibnu Huzaimah. Wan Ali bin Abi Thalib lan cerita saking Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu muga ngrindani Allah sapa Allah anhu ing Ali bin Abi Thalib. Ola matur sapa Sayyidina Ali. Ola dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rupane dawuh autiru ya ahlul Qur'an. Nah, autiru padha witir sira kabeh. Ya ahlul Qur'ani wong kang hafal Al-Qur'an. Fa innallaha mongko setuhune Allah witrun iku kanjeng. Yuhibbu remen sapa Allah al-witra ingkang kanjeng.
Ruang riwayatake hadis al-khamsatu sapa Imam lima. Wasahalan benarake hadis Ibnu Huzaimah sapa Imam Ibnu Huzaimah. Hadis dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Autiru ya ahlal Qur'ani fa inna Allah witrun yuhibbul witr." Jadi orang-orang yang hafal Al-Qur'an itu mendapat perintah khusus. Dan hadis ini ada kekhususan bagi orang-orang yang hafal Al-Qur'an agar senantiasa melaksanakan sholat witir, karena alasannya innallaha witrun yuhibbul witr, karena Allah itu ganjil dan menyukai barang yang ganjil. Wa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ij'alu akhir sholatikum bil-laili witran mutafaqun alaihi. Wa Ibnu Umar lan cerita saking Ibnu Umar radhiyallahu anhu dari Allah subhanahu anhuma ing kaune Ibnu lan Umar. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam saking Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ola kang dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ij'alu dadekno sira kabeh akhir salatikum ing akhire salat sira kabeh ilaili ing dalem wengi witron ing salat witir. Muttafaqun qad sepakat sapa Imam Bukhari Muslim alaihi ing atase hadis. Hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad SAW itu bersabda, "Iya'alu akhir sholatikum bil-laili witran." Ini anjuran. Jadi jadikanlah sholat yang akhir dari sholat malammu adalah sholat witir. Misalkan kalau orang tidak pernah tidur kemudian sholat malam, nah yang terakhir itu sholat witir. Tapi kan kalau ada orang yang misalkan tidur 12 malam tapi bisa dipastikan jam 3-nya bangun kemudian sholat tahajud, witirnya ya setelah sholat tahajud. Karena setiap orang itu ada yang penting sholat mah ada yang nggak pernah tidur harus syarat tahajud harus tidur dulu ya, nggak bisa sholat tahajud selamanya karena memang nggak pernah tidur. Makanya syarat sesudah tidur itu kadang ada yang menafikan. Wan Talqi bin Ali radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la witrani fi lailatin rawahu Ahmadu wa salasatu wa sahahahu Ibnu Hibban. Wan Talqi bin Ali lan kacerita saking Talq bin Ali radhiyallahu ngrindani Allah subhanahu anhu ing Talq bin Ali. Kala matur sapa Talq bin Ali, sami'tu krungu sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salamu keparing hormat Allah sallallahu alaihi ing atas Rasulullah wasallam lan hormat keselamatan. Yaqulu iku dawuh sapa Rasulullah. Ale dawuh la witroni fi lailatin. La witroni ora ana witir lulu fi lailatin ing dalem rawang riwayatake hadis Ahmadu sapa Imam Ahmad. Masalah satu lan Imam tadi. Wasahah halan benerake hadis Ibnu Hibban sapa Imam Ibnu. Hadis dari Talq bin Ali radhiyallahu anhu yang pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Sabda Rasulullah la witroni fi lailatin. Tidak ada dua witir dalam satu malam. Misalkan
kita setelah sholat tarawih itu kan kalau jamaah ya ikut sholat witir, kemudian kita tidur, bangun lagi misalkan jam 2 bangun, kemudian kita sholat, itu sudah nggak perlu witir. Atau kalau memang tidak mantap, karena apa, dari hadis yang pertama tadi itu Rasulullah menganjurkan sholat yang terakhir itu sholat witir, ya sholat lagi 1 rakaat untuk mengenali sholat yang sebelumnya. Jadi sudah tidak lagi sholat witir. Itu ada yang berpendapat seperti itu, tapi tentu kita memilih pendapat yang pertama saja. Jadi kalau setelah sholat witir tadi kemudian bangun mau sholat lagi, sholat saja, sudah tidak usah witir, karena sudah witir berjamaah sesudah sholat tarawih tadi. Jadi hukum-hukum seperti itu jangan terlalu berlebihan menanggapi sebuah hukum. Kalau sudah biarpun ada hadis yang menyatakan witir harus sholat yang terakhir, tidak harus seperti itu. Karena apa? Karena ketidakpastian kita bangun itu juga mempengaruhi. Misalkan kalau sudah pasti bangun ya setelah sholat tarawih mau sholat witir ya nggak ikut witirnya, tapi karena tidak pasti ya ikut witir aja daripada ketiduran, itu juga sama-sama baik, tidak ada yang salah. Jadi kalau khawatir ketiduran sampai bangunnya subuh, nanti tidak usah witir, ya witir dulu saja. Jadi demikian penjelasan tentang sholat witir bagian yang ketiga. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat di dunia wal akhirah. Kalam ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.